FM रेनबोच्या वितरावणीत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आसात आमचे मुखेल सोयरे डॉक्टर गोविंद श्रीपाद भुस्कुटे. हियरिंग लॉस इन चायल्डहूड, अर्ली डायग्नोसीस अँड ट्रिटमेंट हो आयचो विशय. अर्थातूच भुरगेपणांत आयकुपाची शक्त उणी जावप, सुरवेचें निदान आनी उपचार. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. नमस्कार दोतोर, स्टुडियोन तुमकां मायमोगाचो येवकार. नमस्कार. म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल आनी इतल्या इम्पॉर्टंट टॉपिकचेर उलोवपाक संदी दिल्या बद्दल तुमचे खूब खूब धन्यवाद. दोतोर, आमकांय बी खूब अभिमान आसा की आमी तुमच्या सारक्या अनेक नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक आमच्या स्टुडियोन हाडटात. सो डॉक्टर गोविंद श्रीपाद भुस्कुटे हांची थोडे भितर वळूख करून दिवपाची जाल्यार ते एक नामनेचे ENT आनी स्कल बेज सर्जन. गोवा ENT सेंटर हे तांचे स्वताचें आस्थापन ते चलयतात. तशेंच अनेक बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आपली सेवा दितात. जनरल ENT, मागीर एडवान्स स्कल बेज सर्जरी आनी कोहिलर इम्प्लांटेशन. बरोबर दोतोर? म्हणजे कितें दोतोर? कॉक्लियर इम्प्लांटेशन म्हळ्यार जेंकां मात्तूय आयकपाक येना तेंकां आमी एक मशीन डायरेक्टली कानान बसयतात. अँड इट्स वन ऑफ द एडवान्स्ड मशीन्स बाय वीच इवन अ एक्स्ट्रीमली डेफ पर्सन कॅन हियर वेल. सो ते दिस बी ना, ते दिसता. ओके दोतोर, ताच्या कडेन आमी मागीर येवया. तांकां तांची फुडें वळख करून दिवची जाल्यार तांणी न्युरोटॉलॉजी ही संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस तातूंतल्यान तांणी ही लखनौच्यान पदवी मेळयल्या. तशेंच स्कल बेस सर्जरी फ्रॉम द ओहियो स्टेट युनिवर्सिटींतल्यान तांणी नामनेची अशी रिसर्च फेलोशीप तांकां फावो जाल्या. असिस्टंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ENT एम्स पटना हांगा तांणी आपली सेवा दिल्या. आपले 40 परसूय चड रिसर्च पेपर्स तांणी सादर केल्यात. सर्जरीचे तांचे अनेक अनुभव. तांणी एक तज्ञ म्हणून काम केलां आनी आपल्या मळार तांणी सेवाभावी वृत्तीन ते आपली सेवा दितात. दोतोर, परतून एकदां तुमकां मायमोगाचो येवकार. दोतोर, म्हजो पयलो प्रश्न आसता, तुमी ह्या फिल्डान कशे आयले? सो आफ्टर 12th स्टँडर्ड हांवें DMC आसगांवच्यान केलें, म्हापशाच्यान. अँड आफ्टर दॅट, आफ्टर GCT आय वेंट इन टू MBBS. आनी MBBSच्या टायमार मागीर हें आसलें की सर्जरी फील्ड जाय आशिल्लें. अँड देन आय गॉट MS ENT एज अ सीट इन माय फायनल इयर ऑफ MBBS. सो आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी इन द गोवा मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ. आनी मागीर हांव थंयच्यान लखनौ पावलो सिनियर रेजिडन्सी करपाक आनी थंयच्यानूच मागीर फुडें एक एक्सपिरियन्स मेळत गेलो. सो दोतोर, ENTच्या मळार तुमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां तुमी काम करतात, सेवा दितात. एक प्रश्न आसा. राधा नायक हांणी आमकां हो प्रश्न विचारला. ताळगांवच्यान तांणी आमकां फोन केल्लो. दोतोर, त्यो विचारतात ENTन चॅकअप करप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता की तांकां विचारपाचें आसा की आतां दोतोर पळयात की आमी डायबिटीस, आमचें रगत किंवा आमचें प्रेशर नियमीतपणान आमी तपासतात. सो तशें ENT तपासप तशी गरज आसा काय? सो हेजें उत्तर हांव 2 ऑप्शन्सान दिता. एक आसा भुरगेपणान वेगळी गोश्ट आसता आनी एक तरणाट्यापणान वेगळी गोश्ट आसता. इन अडल्ट्स तशी गरज ना रेग्युलरली चॅकअप करपाक. बट जर तुमकां खबर आसा की तुमकां परत परत कानान वॅक्स जाता, परत परत तुमकां सायनसाचो प्रॉब्लम जाता, परत परत घशान दुखपाक लागता, अशें जर गोश्टीची लक्षणां आसा जाल्यार ENTचें चॅकअप करप गरजेचें. पूण इन भुरग्यांनी कितें जाता ती तुमकां केन्ना येवन सांगची ना की आपल्याक होच त्रास जाता, हो त्रास जायना. सो भुरग्यांनी वॅक्स क्लीन करपाक चॅकअप एक मे बी वन्स इन 2-3 years इज नेसेसरी. सो राधा नायक ताळगांवच्यान तुका देव बरें करूं. तुज्या ह्या प्रश्नांक दोतोरान जाप दिल्ली आसा. दोतोर, खूब प्रश्न आमकां आयिल्ले आसा. तुमचो ह्या मळावेलो अनुभव तुमी सांगला, तुमच्यो अनेक स्किल्स सांगल्या. भुरगेपणांत आयकुपाची शक्त उणी जावप, सुरवेचें निदान आनी उपचार हो तांचो आयचो विशय आसा. दोतोर, हो विशय तुमी घेवपा फाटलें कारण कितें? सो मेन कारण म्हणजे आमी अशें पळयता आतां की भुरगीं आयकना आमी म्हणटात, सांगता ते, किंवा टिचरी म्हणटात की
फुडें बसता म्हणजे फाटली रोवन बसता, ताका काय कळना, ताका आयकना. सो अशें एक नेगेटीव हें जाता भुरग्यांचेर की आयकना म्हणजे तो लक्ष दिना किंवा दोतोर तुमी टिचरीचें सांगलें, आवय बापायचें म्हणजे चडसो आवय बापायचो एक्सपिरियन्स आसता. हांव म्हज्या वयल्यान सांगता की भुरगीं लक्षूच दिनात. म्हाका ती आयकूंक येना म्हणून लक्ष दिना काय कितें तांचें कळना आनी दे आर ऑलवेज बिजी स्क्रिनार. बरोबर. सो सो द स्क्रीन टायम विच हॅज म्हणजे जो वाडला आतां भुरग्यांनी, दॅट इज ऑल्सो अ बीग टॉपीक अँड मेजर इशू. बट सगळ्यान करेक्टेबल कॉज आनी सगळ्यान ट्रिटेबल कॉज आनी इजिली आयडेंटिफायबल कॉज इज हियरींग लॉस. सो तो पयलीं पळोवप की आसा काय ना हें चड इम्पॉर्टंट. एन्ड देन जर हियरींग लॉस ना जाल्यार मागीर बाकीचीं जीं कारणां आसा की थोड्यांक शिकपाक मातसो इशू आसता, सो तेंच्या खातीर तशें मागीर थेरपी गरजेची आसा. भुरग्यांक जे स्क्रीन टायम वाडला तांकां मागीर तशी समजावप इम्पॉर्टंट आसता की बिकॉज द स्क्रीन टायम हॅज इनक्रीज्ड आमचें लक्ष इतलें एनग्रॉस जाता तितून की भायर कितें चलता तें कांयच आयडिया येना. सो दॅट रिक्वायर्स अनदर कायंड ऑफ बिहेवियरल थेरपी म्हणटात तशें. बट हियरींग लॉस इज समथींग दॅट इज इजिली आयडेंटिफायबल बाय टेस्ट्स एंड ट्रिटेबल ऑल्सो. सो म्हणून भुरग्यां भितर आतां हे वाडते जे हियरींग लॉसाचें कारण आतां पोस्ट अरावंड जेन्नाच्यान कोवीड चालू जाला तेन्नाच्यान नजरेक येयला की हियरींग लॉस भुरग्यां भितर वाडला. तेजें एक कारण म्हळ्यार कोवीड अशें न्ही, बट बिकॉज आफ्टर कोवीड स्क्रीन टायम इतलें जाला, एवरीथींग हॅज बिकम ऑनलायन. सो भुरगीं हेडफोन्स ऑलमोस्ट सगळीं भुरगीं आतां हेडफोन्स घालतात, इयरफोन्स घालतात. आनी हे घालून तेजे खुबशे अशे नेगेटीव इफेक्ट्स जे आसा ते इमिजिएटली येना. दे कम आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ यूज ऑफ द इयरफोन्स. सो म्हणून हो एक असो विशय आसलो की वी कॅन प्रिवेंट दोज हियरींग लॉस आनी तेजे जे इश्यूज असतात ते. सो दोतोर भुरग्यांच्या आयच्या म्हणजे करंट तांचें बिहेवियर आनी तांचें हें न आयकप हाका लागून हो तुमी विशय घेतलो. दोतोर अनेक प्रश्न न्ही, म्हाका अनेक फोन कॉल्स आयिल्ले आसात, पूण हांव अशें क्रमवार वतां. एक आवय म्हाका विचारता की म्हजो भुरगो आयस्क्रीम खाता, थंड खाता. तेन्ना हो प्रश्न आमकां नेहा म्हापसेकर हाणें विचारला कुचेली सावन. ते विचारता की म्हजो भुरगो आयस्क्रीम खाता, थंड खाता तेन्ना ताजो गळो दुखता. मागीर आपूण ताका गळगळो दिता, गरम उदक पिवपाक दिता. पूण एज अ दोतोर म्हणून तुमी कितें सांगशात? म्हणजे आतां भुरग्यां म्हणजे थंड आयलेंच, कितलेंय जाल्यार ती आयकनात. सो तांणी विचारला तुमी कितें सांगशात काय? सो जेन्ना आमी खूब थंड पदार्थ किंवा तेच्या उलट जर खुबूच गरम पदार्थ सुद्दां खाल्लो तर बेजिकली कितें जाता, जें आमच्या घशाच्या भितून एक म्युकोजल लायनींग आसता तें एकदम थंड किंवा एकदम गरम कितें लागलें ताका काय तेजी जी रक्तवाहिनी आसता ती आकसतात आनी तात्पुरत्या एक म्हणजे 5 किंवा 10 मिनटां खातीर थंयचो जो रोग प्रतिकारक शक्ती आसता ओन्ली फ्रॉम घशाच्या लायनिंगांतल्यान तो कमी जाता. तो असो तात्पुरतो जेन्ना कमी जाता आनी ऑलरेडी म्हणजे भायर अशें व्हायरल फ्लू बीन चालू आसता तेन्ना मागीर तांकां जे रोग प्रतिकारक शक्ती कमी जाल्ल्या कारणान इजिली इन्फेक्शन जाता आनी म्हणून ताळो दुखता आनी मागीर इन्फेक्शन जाता. आनी दुसरी गोश्ट आसा ती म्हणजे एलर्जी. थोड्या भुरग्यांक किंवा थोड्या मनशांक लिंबू कितें खाल्लें जाल्यार ताळो बसता किंवा आमट कितें खाल्लें जाल्यार ताळो बसता. सो बेजिकली तांकां त्या गोश्टीची एलर्जी आसपाची शक्यता आसता. सो ते अवॉयड करून जर जायना तेजो अर्थ डेफिनेटली एलर्जी इज वन ऑफ द कॉज हें जावपाक परत थंडी जावपाक बीन. सो इट इज इम्पॉर्टंट की आमी थंड उदक पिलें म्हणून थंडी जाता अशें ना, बट इन मॉडरेशन यूज केल्यार तशें कांय प्रॉब्लम जायना. बट जो मनीस परत ताका ती त्रास जायत रावता तांकां डेफिनेटली अवॉयड करपाक जाय थंड उदक पिवप. आनी दोतोर अशें जालें जाल्यार मागीर तें ट्रिटमेंटान कमी जाता काय? आतां भुरगो खंयचो आयस्क्रीम खावं नाका म्हळ्यार खावचो, आयकुचो ना न्ही. सो तांकां तुमी कितें सांगू? सो ट्रिटमेंट म्हळ्यार तांकां मेन कितें तर गरम उदकाची वाफ दिवप. घरगुती उपाय खूब कामी येतात हेज्या. गरम उदकाची वाफ दिवप किंवा मिठाच्या उदकाचे गळगळे घेवप. दीज आर समथींग की इन्स्टंटली ते बरें जावं शकता. ओन्ली जर इन्फेक्शन जालें, जोर आयलो, घशान कितें जेवता तेन्ना दुखपाक लागलें किंवा ताळो जालो की कानूय कुचकुचपाक लागतात. सो कान आनी नाकाच्या मदीं एक पायप आसता ताका आमी युस्टेशन ट्यूब म्हणटात. सो आमच्या घशान किंवा नाकान कितेंय प्रॉब्लम जाले की ते कानाचेर रिफ्लेक्ट जातले. थंडी जर जाली आमकां स्पेशली भुरग्यांक जेंच्या भितर ही जो ट्यूब आसता तो ल्हान आसता,
सो कितेंय जरी ताळ्यान नाकान प्रॉब्लम जालो, थंडी जाली की पयलीं तेंचे कान दुखतले. सो कान दुखप इज नॉट म्हणजे तशें कांय प्रॉब्लम ना, बट जोर आयलो, थंडी खूब जाला आनी कान खूब दुखता जाल्यार मागीर कानाचें इन्फेक्शन वाडपाची जी लक्षणां आसा ती ट्रीट करपाची इम्पॉर्टंट. आनी अप्रोप्रिएटली सगळ्यांक एंटीबायोटीक जायच आसता अशें ना, बट जर पस येता कानांतल्यान जाल्यार मागीर एंटीबायोटीक दिवप गरजेचें जाता. सो दोतोर, पयलीं आमी घरचे उपाय करप हें तुमी सांगतात, कारण आमच्या हातान आसता हय, तें, बरोबर. आनी ताका सायड इफेक्ट्स आसना. सो नेहा म्हापसेकर, तुज्या ह्या प्रश्ना खातीर धन्यवाद म्हणटा. तुका प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या आसतलीच. दोतोर, हांव प्रश्न घेतां. खूब जाणांनी हो म्हाका प्रश्न विचारला. मीना परब म्हापसा सावन, सुनीता सावंत पणजे सावन. ती म्हणटात की कानान तेल घालप हें पयलींचें न्ही, आतां तुमी कितें सांगतात? कारण पयलीं कितेंय जालें जाल्यार भुरग्याक न्हाणयतना सुद्दां तेल लायताले, कानान तेल घालप. आतां तुमी कितें सांगशात दोतोर? सो हांव अशें म्हणटलो, एज अ ब्लँकेट स्टेटमेंट दिवपाचें जाल्यार की कानान तेल घालप चुकीचें. कित्याक तर जर इन्फेक्शन कानान आसा ऑलरेडी, किंवा कानाच्या पड्ड्याक होल आसा, किंवा कानाच्या हाडा भितून जर इन्फेक्शन जालां आनी जर तेतून तेल घातलें जाल्यार तें इन्फेक्शन वाडटलेंच, तें केन्ना कमी जायना. आनी देन मागीर तें इन्फेक्शन ट्रीट करप बिकम्स बीट डिफिकल्ट. बट जर कोणाक तेल घालपाची जी ऑलमोस्ट आतां जे आमचे जाणटे लोक आसा तांकां संवय आसता, सो तांकां वचून एकदमूच जर सांगलें की बाबा तूं बंद कर, अशें जाता सो ते आयकुचे ना. सो तेंचे एटलिस्ट तांकां कानाचे म्हणजे कानाचो पड्डो कसो आसा, बरो आसा काय ना हें चॅकअप करून घेवप इम्पॉर्टंट. सो जर कानाचो पड्डो बरो आसा आनी तेल घालता जाल्यार व्हडलोसो काय प्रॉब्लम जायना. बट जाका तेल घालपाची संवय आसा जाल्यार ताणें घाल्यार जाता. बट वीथ प्रिकॉशन दॅट इन्फेक्शन जर जालें आनी जर तुमी तेल घातला जाल्यार तें इन्फेक्शन बरें जावचें ना, तें वाडटलेंच इन्फेक्शन. सो इट इज इम्पॉर्टंट की तुमी जर कान ड्रायूच दवरता जाल्यार तेल घालपाचो प्रश्नच येना, आनी म्हणजे तें इन्फेक्शन वाडपाचे प्रश्न येना. आनी एक इम्पॉर्टंट सांगपाक सोदता की कानाक तशी न्ही कॅर घेवपाची अशी व्हडलेशें गरज आसना. कानाचे जे वॅक्स आमी जे म्हणटात, सो वॅक्स जो तयार जाता ते इट हॅज अ मॉइश्चरायझींग प्रॉपर्टी. सो वॅक्सूच आमच्या कानाच्या स्किनीक मॉइश्चरायज करता. आमी जेन्ना परत परत इयरबड्स घालता किंवा वॅक्स काडपाचो प्रयत्न करता तेन्ना मागीर ते वॅक्साचें प्रोडक्शन आसता तें डिस्टर्ब जाता आनी मागीर आमकां कानान इचिंग चालू जाता किंवा अनकम्फर्टेबल अशें दिसता. सो वॅक्स केन्ना काडप? वॅक्स जर आमचें आयकुपाचें कमी जालें जाल्यारूच आमकां वचून वॅक्स काडपाची गरज आसता. नाजाल्यार डेली बेसिसार कानान इयरबड्स घालून साफ करपाची अशी गरज आसना. आनी ते जर गरज म्हणजे साफ करूंक ना जाल्यार मागीर स्कीन रिमेन्स मॉइश्चरायज्ड आनी मागीर स्पेशल ताका तेल बीन घालपाची गरज ना. दोतोर, खूब लोकांक संवय आसता न्ही न्हातना बरें कानांक सुद्दां साबण बिबण घालप, अशा वेळार तुमी कितें सांगशात दोतोर? सो जी कानाचे भायली जी भाग आसा तेतून हे फोल्ड्स आसता तेतून तुमी साबण घालून साफ केल्यार कांय हरकत ना. बट कानाचो जो होल आसता त्याच्या भितून उदक आनी साबण कांयच वचपाक जायना. इट शूड ऑलवेज रिमेन ड्राय. ओके. सो दोतोर, मीना परब आणि सुनीता सावंत म्हापसा आणि पणजे सावन कॉला खातीर धन्यवाद. तुमच्या प्रश्नाक दोतोरान जाप दिल्या, फोना खातीर देव बरें करूं. दोतोर, म्हजो ह्या फुडलो प्रश्न न्ही एक सगळ्याच आवयांचो प्रश्न आसतलो अशें म्हळ्यार चूक थारची ना. आतां भुरगेपणान आयकुपाक कमी येता वा येना हें कशें समजप? कारण भुरगो आसता न्ही, आज जाल्लो सुद्दां भुरगो मातसो व्हडलो जालो की ताच्या हातान मोबायल येता मागीर ताचें लक्षूच आसना. सो आमी कशें समजप की ह्या भुरग्याक खरेंच आयकूंक येना म्हणून? आतां जे दोतोर, आनी ताकाच फुडें उपप्रश्न आसा की आयकुपाक येना जाल्यार पालकांनी कितें करप? सो तुमचो फर्स्ट क्वेश्चन जो आसा, सो आतां जे नॅशनल गायडलायन्स आसा बाय पिडियाट्रिशन्स, तेंच्यांनी सांगलां की जो भुरगो जल्माक येता तेजे विदीन 1 मंथ ऑफ जल्म जाल्याच्यान 1 मंथा भितून हियरींग टेस्ट करप एकदम मॅन्डेटरी केला. सो त्या हियरींग टेस्टाक आमी म्हणटात OAE, ऑटो एक्युस्टीक एमिशन्स. सो ही हियरींग टेस्ट जी आसता ती ऑलमोस्ट सगळ्या ज्या म्हणजे हॉस्पिटल्स आसता खंय भुरगीं जातात, लायक गोवा मेडिकल कॉलेजीन एवरी पेशंटाची ही टेस्ट केल्ली जाता. तशीच आमी प्रायवेटान सुद्दां मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हॅव नाव स्टार्टेड डुईंग दीस टेस्ट. सो ही टेस्ट कितें सांगता की इट इज अ नॉन इन्वेजिव्ह टेस्ट, म्हणजे कानान एक आमी हेडफोन घालून फक्त आमी पळयतात की रिस्पॉन्सीस येतात काय ना.
सो ते आमकां स्क्रिनींग करपाक मेळटा की भुरग्याक आयकपाक येता काय ना. सो ती टेस्ट फक्त इतलेंच सांगता हय की ना. ती सांगची ना की कमी येता जाल्यार कितले कमी आनी चड येता म्हणजे नॉर्मल आसा काय ना. सो ही OEE टेस्ट करून घेवप एकदम गरजेचें, कित्याक अरावंड 2 भुरगीं इन 1000 बर्थ्स तांकां कंजेनिटल म्हणजे जन्मा पासूनच डेफनस आसता. सो ह्या 2 भुरग्यांक सुद्दां आमकां एट बर्थूच सोदपाक जाय म्हणून ही टेस्ट सगळ्या भुरग्यांनी आमी करपाक सुरवात केला. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार अशें केन्नाच रावप ना की भुरगो उलयना जाल्यार आनी थोड्या वर्सान उलयतलो आनी थोड्या वर्सान उलयतलो अशें करून रावप ना. तेजो भाव 4 वर्साचेर उलयल्लो म्हणून हो इतल्यान उलोवचो ना अशें कोरिलेशन करप मातशें चुकीचें. खूप म्हणटात न्ही जाणटेली उलयतलो गो तो, तुका कित्याक टेन्शन काय म्हणून. सो सो तशें रावप ना. जशें एक उतर तो एक सादारण 1.5 वर्स 2 वर्साच्यान काडपाक लागता, सेंटन्स म्हणपाक लागता 3.5 वर्साच्या हितून. सो तशें त्या एजीर ते मायलस्टोन येवप मॅन्डेटरी आसा. आनी जर येना जाल्यार मागीर फर्स्ट थिंग कितें चॅक करप तर हियरींग चॅक करप, कित्याक जो भुरगो आयकचो ना तो उलोवचो ना. आनी आयकपाच्यो टेस्ट परत त्योच आसतात. एक तर ऑटो एक्युस्टीक एमिशन म्हणून आसता आनी दुसरी टेस्ट आसा ती म्हणजे बेरा टेस्ट. सो हे सगळे हांव जे सांगता ते लेस दॅन 5 year oldच्या मदीं इट इज मॅन्डेटरी की जर भुरग्याक आयकपाक येना की तेजे आयकुपाचें आमी तेन्नाच्या तेन्ना करेक्ट करपाक जाय. सो ते करेक्ट करपाक 2 म्हणजे हे आसता की जर सादारण आयकपाक येना जाल्यार मागीर ताका हियरींग एड लागता आनी जर सामकेंच आयकपाक येना जाल्यार मागीर तांकां ऑपरेशन करून तेंचे हियरिंगाची जे मशीन आसता ते कानान घालून तेजे आयकुपाचें इम्प्रूव आमी करतात. सो वाय आय सेड की 5 वर्साच्या भितून हें सगळें आयडेंटिफाय जावपाक जाय की 5 वर्सां मेरेन आमचो ब्रेन न्ही डेवलपूच जाता. सो भुरग्याचें जें आकलन शक्ती आसा, कितें आयकता तें तो उलयतलो, ते 5 वर्सां मेरेन खूब म्हणजे डेवलपमेंटानूच आसता. सो जर तो भुरगो आयकच ना जाल्यार तो उलोवचोय ना. सो विदीन 5 years ऑफ एज इफ तेजें हियरींग करेक्ट केलें आमी जाल्यार तो एज गूड एज नॉर्मल चायल्ड उलयतलो. सो इट इज इम्पॉर्टंट की आयडेंटिफाय करप की जर उलयना पयलींच जाल्यार मागीर तेजें हियरींग टेस्ट करून ताका आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेच्या अप्रोप्रिएट मागीर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. तो आतां ऑपरेशन करून तेजें आयकप सुदारलें जाल्यार तो उलोवंक लागतलो नॉर्मल. हय, फक्त कितें ऑपरेशन केलें म्हळ्यार जायना. ऑपरेशन करून ताका आमी थेरपी, स्पीच थेरपी जी आसता ती खूब गरजेची आसा. विदावट स्पीच थेरपी फक्त ऑपरेशन केलें जाल्यार भुरग्याक आयकपाक येवचें ना, बिकॉज दॅट वर्ल्ड इज न्यू फॉर हिम, की ताका जो आवाज येता इज अ न्यू थिंग फॉर हिम एज कम्पेर्ड टू तो भुरगो जाका जन्माच्यानूच आयकपाक येता. बरोबर. सो दोतोर अशा तरेन तुमी हें आतां भुरग्यांचें सांगलें. आतां आमी थोडे फुडें येवया. शाळेन वचपी किंवा व्हडले भुरगे, तांचो एक एटिट्यूड आसता न्ही त्या मोबायलार. सो तेन्ना तांचें कशें समजप, म्हणजे म्हाका अशें विचारपाक जाय की आतां आयकुपाक येता आनी मागीर ते स्क्रीन टायमाक लागून तांची ती श्रवण शक्ती कमी जाता काय? सो ताका सुद्दां आतां कशें आसा, 2 टायपचे हे आसता. एक तर हितून न्ही पालकांचो जितलो रोल आसा तितलो टिचरांचोय आसा आनी तितलोच डॉक्टरचो सुद्दां आसा. सो टिचरचो कित्याक तर स्कुलान तांकां आयडेंटिफाय करपाक मेळटा की जर भुरगो आयकना जाल्यार ही वोंट बी एज गूड इन स्टडीज मे बी एज कम्पेर्ड टू दोज हू लिसन, बिकॉज ही कॅनॉट हियर इट सेल्फ. दुसरो आसा पालकांचो हे की जर घरान आतां कितें उलयता आनी जर नॉर्मल स्पिकिंगान सुद्दां जर समोरासमोर आसतना सुद्दां जर ताका आयकपाक येना जाल्यार तें आयडेंटिफाय करप इम्पॉर्टंट. दुसरो जो तेतून एस्पेक्ट येता तो आसा मोबायल आनी एटेन्शन स्पॅन जो कमी जाला भुरग्यांचो तेतून. सो सगळ्यान करेक्टेबल कॉज जे आसता ते आसता हियरींग लॉस. ते आमी करेक्ट करपाक इजी, आयडेंटिफाय करपाक इजी. सो ते पयलीं भुरग्यांचें चॅक करपाक जाय की आयकना म्हणटा जाल्यार पयलीं हियरींग टेस्ट करून तेजें आयडेंटिफाय करपाक जाय की एक्चुली तो आयकना काय हियरींग लॉस आसा ताका काय कितें प्रॉब्लम आसा. आणि वन्स दॅट इज आयडेंटिफायड देन द इंडिव्हिज्युअल कॉज कॅन बी करेक्टेड. बरोबर. दोतोर, तुमी प्रश्नाची जाप दिल्लीच आसा की जर म्हणजे जाता त्या भुरग्याक हॉस्पिटलांनी, म्हणजे खंयच्याय हॉस्पिटलान किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन ही सुविधा उपलब्ध आसा म्हणून. दोतोर, पूण इतलें सगळें करुनूय जर फुडें भुरग्याक आयकुपाक येना जाल्यार मागीर पालकांनी कोणाक कॉन्टेक्ट करप, ENT कितें करप ताणें?
सो हेतून फर्स्ट आमी ENT डॉक्टरांक वचून मेळपाक जाय जेन्ना आमकां सस्पेक्ट जाता की भुरग्यांक आयकपाक येना. सो ENT डॉक्टर कितें करतलो तर तो कान, नाक, घसो तिनूय चॅक करतलो. कानान पळयतले की कितें वॅक्स आसा किंवा पड्ड्याक होल आसा किंवा पड्ड्याच्या हाडांक कितें प्रॉब्लम आसा. जर वॅक्स आसा ते क्लीन करून जर आयकपाक येवपाक लागले जाल्यार दॅट इज द इजियस्ट सोल्युशन. बट जर वॅक्स काडून सुद्दां आनी पड्डो नॉर्मल आसतना सुद्दां जर आयकपाक येना भुरग्याक जाल्यार मागीर ताका आमी ऑडियोलॉजिस्ट जो आसता तेच्या कडेन आमी रिफर करतले. सो ऑडियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हू वील डू द हियरींग टेस्ट. सो तो वेगवेगळे हियरींग टेस्ट करतलो. जशें आमकां म्हणजे जर पळोवपाक जाय की हियरींग कमी कित्या खातीर जाला जाल्यार तेजो जो निदान आसा तो आमकां ऑडियोलॉजिस्ट आपल्या मशिनाचेर टेस्ट करून आमकां इन्फॉर्म म्हाका न्ही करता. ह्या ऑडियोलॉजीचेर एक प्रश्न फोन आयिल्लो साधना धारवाडकार दिवचलच्यान. त्यो विचारतात ऑडियोलॉजी म्हळ्यार कितें आनी ऑडियोलॉजिस्ट आनी ENT स्पेशलिस्ट हांचो संबंद कितें आनी ऑडियोलॉजिस्टाचो जो कितें तो हें करता ताजो कितलो परिणाम हें जाता. सो ऑडियोलॉजिस्ट जो आसता किंवा ऑडियोलॉजी जो सब्जेक्ट आसा इट इज तर तुमी म्हळें न्ही की आयकपाक येना जाल्यार ENT डॉक्टर ऑडियोलॉजिस्टा कडेन धाडटा. सो ऑडियोलॉजिस्टाचें काम आसता की देर आर मल्टिपल टायप्स ऑफ टेस्ट फॉर हियरींग. ओके एज वेल एज ऑडियोलॉजिस्ट ऑल्सो सीज इन टू बॅलन्स वीच इज म्हणजे जो दुसरो आमचा कानाचो फंक्शन आसा तो आसा बॅलन्स कसो आसता तेजो. सो ऑडियोलॉजीचे 2 भाग आसतात, एक आसता हियरींग, एक आसता बॅलन्स आनी तिसरो आसता स्पीच थेरपिस्ट. सो दीज आर 3 म्हणजे जे हे आसता ज्याच्या कडेन आमी ENT डॉक्टर आर व्हेरी क्लोजली रिलेटेड टू. सो ऑडियोलॉजिस्ट जो आसता तो आमी जशें तांकां विचारतात की कित्या खातीर हियरींग लॉस आसा तेजो तो त्या प्रमाणे टेस्ट करून आमकां रिपोर्ट दिता आनी सांगता की हो प्रॉब्लम आसा. सो जे टेस्ट जेका खुबूच कमी आयकपाक येता तेका ते टेस्ट वेगळे आसता. जेका म्हणजे मेंटल कॅपेसिटी नासता सांगपाची की आपल्याक आयकपाक येता की ना त्या लोकांक दुसरो टेस्ट आसता. न्यू बॉर्न्स आसता तांकां वेगळो टायपचो टेस्ट आसता. सो ऑडियोलॉजिस्ट इज द एक्सपर्ट इन दीस आनी ही डिसायड्स की कितले हियरींग लॉस आसा कितें आसा प्रॉब्लम ते तो आमकां डिटर्मीन करून आमच्या कडेन रिपोर्ट दिता. तेज्या भायर ENT एज सच आमी जे रोग आसा तेजो निदान करून आमी तेजें ट्रिटमेंट दिता. जर आतां ऑडियोलॉजीन सांगलें आमकां की कानाच्या हाडाचें इन्फेक्शन जालां म्हणजे आमी जर सांगलें की इन्फेक्शन आसा कानाच्या हाडाक बट तो जर म्हणटा की ताका आयकुपाक येता किंवा कित्याक नस तेजी वीक आसा म्हणून किंवा नर्व डॅमेज जाला म्हणून जाल्यार मागीर त्या केसीन आमचें ट्रिटमेंट प्लॅन चेंज जाता. सो ऑडियोलॉजी स्पीच थेरपिस्ट एंड ENT वी ऑल कोलॅबोरेट इन पेशंट मॅनेजमेंट. सो साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तांणी आमकां फोन केल्लो तांच्या प्रश्नांक जाप मेळ्ळी आसतली. सो दोतोर ऑडियोलॉजी हो प्रकार ऑडियोलॉजिस्ट ताका कितें प्रॉब्लेम जाला तें एक्झॅक्टली डिटेक्ट करून तुमकां सांगता आनी मागीर तुमी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट दितात. दोतोर हाज्या पयलीं जे आमी उलयताले न्ही की OAE टेस्ट आसता आनी हें करता मागीर आमी ऑपरेशन करून घालतात. सो दोतोर तुमचो जेन्ना हांव बायोडेटा वाचतालें तेन्ना तुमी म्हणिल्लें की तुमी कॉक्लियर इम्प्लिमेंटेशन करतात तेंच तें. हय कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जी आसता सो कितें जाता जी भुरगीं आसता तांकां मोर दॅन 70% 80% एका किंवा दोनूय कानांतल्यान आयकपाक येना किंवा इवन इन अडल्ट्स जेंचे ओवर द पिरियड ऑफ टायम हियरींग कमी जाला मोर दॅन 70 to 80% तांकां एक ऑप्शन आसता हियरींग रिस्टोर करपाचें आनी तें ऑपरेशन करून आमी हियरींग रिस्टोर करूं शकता. सो कॉक्लियर इम्प्लांट एक असो डिवायस आसता तेतून जी इलेक्ट्रोड्स आसता दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नर्व. सो कॉक्लियर नर्व जी आसता ते आमचे जे आयकुपाचे सिग्नल्स आसतात ते काना कडल्यान ब्रेनाक मेरेन व्हरता. दोतोर एकूच मिनीट आं. हॅलो हां हां हॅलो एकूच मिनीट आं. कितें नांव म्हळें? इनासेंट डिसोजा. ओके कितें म्हळें तुमी? ओके ओके हांव तुमचो प्रश्न दोतोराक विचारता आनी दोतोर तुमकां उत्तर दिता तें आयकुपाक रावात.
ओके, ऐक बाबा, धन्यवाद. दोतोर, आमी जे उलयताले ते मागीर उलोवया. एक फोन आयिल्लो आमकां इनासेंट डिसोजा म्हापसा गिरी सावन. ते म्हणटात की आपूण 69 इयर्स ओल्ड आसा आनी आपल्याक दाव्या कानान आयकूंक येना. खूब वेळा साफ केलो, मागीर ताणें कितें करप दोतोर? सो आयकपाक येना आनी कानाचो पड्डो जर नॉर्मल आसा, सो नेक्स्ट स्टेप की तांकां हियरींग टेस्ट करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो हियरींग टेस्टार आमकां कळटलें की जो प्रॉब्लम आसा तो कानाच्या पड्ड्या खातीर आसा काय कानाच्या हाडा खातीर आसा काय कानाची जी नस आसता ती कॉक्लियर नर्व जी हांवें म्हटली ती वीक जाला. दोतोर एकूच मिनीट, पूण ते म्हणटात की आपणें क्लीन करून घेतलो म्हणजे कितें काय? हांव विचारूंक विसरलें सो तांकां. क्लीन करून घेतलो म्हणजे युजली आमचें कशें जाता की कान साफ करून घेतकूच आयकपाक बरें येता अशें एक समज आसा. सो दॅट इज वॅलीड. कित्याक कोणाकडल्यान करून घेतला आसतलें दोतोर? तो एक प्रश्न अनुत्तरीत. एनिवे तुमी सांगात दोतोर. सो हांणी इनासेंट डिसोजा म्हापसा गिरी सावन तांणी आपलो कान चॅकअप करपाचो आसा आनी सो टेस्ट करपाचो तांकां आसा. मेनली कितें, जर कानाचो पड्डो जर सारको आसा आनी तरी आयकपाक कमी येता जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट टू गेट टेस्टेड विथ ऑडियोलॉजी. ते प्युअर टोन ऑडियोमेट्री जी टेस्ट आसता ती तांकां करप इम्पॉर्टंट आसा. ओके. सो म्हाका दिसता की आमचो इनासेंट डिसोजा बाब घरा हो रेडिओ आयकता. तांणी आमकां फोन केल्लो आनी दोतोरान सांगलां तशें तुमी हो टेस्ट ENT डॉक्टरा कडेन, मागीर तुमकां ENT डॉक्टर हाज्या कडेन धाडटले. कोण आमचे? ऑडियोलॉजिस्टा कडेन. सो देव बरें करूं इनासेंट बाब. कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर तुमी ऑपरेशनाचें सांगताले. सो ह्या ऑपरेशनान तो जो डिवायस आसता कॉक्लियर इम्प्लांट तो आमी कानाच्या नसेच्या जवळ ताका बसयतात. दोतोर तो कानान बसयतात? डिवायसाचे 2 भाग असतात. एक भाग आसता तो कानान आसता आनी दुसरो आसता तो वयल्यान असो लावपाचो पडटा कानाच्या वयर, जशें आमी हेडफोन लायतात तशें. सो जो कानाच्या भायर जो डिवायस आसता तो भायली सगळी जे सावंड वेव्ज आसतात ते घेवन काना कडेन आमी दिता आनी मागीर हे जे इलेक्ट्रोड्स आसतात ते कानांतल्यान हे इलेक्ट्रोड्स जे सावंड वेव्ज आसा तांकां इलेक्ट्रिकल वेव्जान कन्वर्ट करून ते आमच्या कॉक्लियर नर्वा थ्रू ब्रेना मेरेन पावयता. सो कॉक्लियर इम्प्लांट इज you can say it replaces the ear completely. So तेजी गरज आसता. जे मशीन आमी बसयतात एक कानान आनी एक कानाच्या फाटल्यान, ते काडून बी दवरपाचें काय परमनंटूच आसता? जे कानाच्या भायर आमी मशीन लायतले ते काडून दवरपाक मेळटा. जशें आतां न्हांवपाक वता, स्विमिंगाक वता जाल्यार ते काडून दवरपाक मेळटा. बट जेन्ना तो काडून दवरतलो तेन्ना ताका आयकपाक येवचें ना. सो दॅट इज द डिसएडवांटेज. आनी भितर आसा ते कानान आसा ते तशेंच दवरतात? कानान आसा ते तशेंच उरता. बट हेजो एडवांटेज कितें ह्या मशिनाचो, तर हियरींग बिकम्स एज गूड एज नॉर्मल. सो तेंच्या मदीं जेंकां ऑलमोस्ट सगळेच खराब गेल्ले आसा. दोतोर, ते कॉक्लियर ऑपरेशन इम्प्लांटेशन किंवा ऑपरेशन म्हणटा ते तुमी सांगतात. हय. आनी ताचें कितें हें आसता दोतोर? सो ऑपरेशन जे आसता, आतां सर्वसाधारण मनशाक कितें खबर आसता, कानान आयकुपाक येना जाल्यार ट्रिटमेंट घेवप, ना जाल्यार तें मशीन बसवप. बरोबर. पूण हे कॉक्लियर आमी फर्स्ट टायम आयकता. सो ज्या लोकांक कानाक आयकपाक येना तांकां मशीन लावनूय जर कानाक आयकपाक येना. ओके. सो इट इज म्हणजे इतलें वायट हियरींग आसा की कानान मशीन घालून सुद्दां तांकां आयकपाक येना. तांकां मागीर हो नेक्स्ट ऑप्शन आसता तो म्हणजे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी. सो ह्या सर्जरीन जो हियरींगचो पार्ट जो आसता तो एकदम बरो जाता तेंचो. एट द म्हणजे तेजो जो एडवांटेज आसता दुसरो म्हणजे की एज आर एज प्रोग्रेसीस, सो इफ ओल्ड एजचे लोक आसता जेंकां आयकपाक येना, तांकां खूब डिफिकल्टी जाता इन क्रावडेड एरियाज इन सोसायटी अशें रावपाक. सो स्लोली कितें जाता ते सेक्लुडेड जाता. ते मागीर तांकां अर्ली ऑनसेट डिमेन्शिया चालू जाता बिकॉज तेंच्या कडेन कोण उलयना. सो मागीर सगळी एकटेपणाची मागीर प्रॉब्लम त्या पेक्षा हे. सो हियरींग एड्स पयलीं यूज करप खूब इम्पॉर्टंट. आनी जेंकां हियरींग एड यूज करून सुद्दां फायदो जायना तांकां मागीर हे ऑप्शन आसता. दोतोर, आतां हें ऑपरेशन करतना बाकीच्या पेशंटाच्यो बाकीच्यो ह्यो म्हणजे टेस्ट बी करप गरजेचें आसता? हय, नॉर्मल जे जनरल एनेस्थेशियाच्या अंडर हे ऑपरेशन जाता. सो नॉर्मल प्री एनेस्थेटीक चॅकअप जे आसता ते करप इम्पॉर्टंट आसा. ओके. दोतोर, खूब खूब उपयुक्त अशी म्हायती तुमी दिल्या. आमच्या आयकप्यांनी आमकां फोन केले, कालच्यान करत आसात. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न आसा
टॅक्नॉलॉजी आतां खूब फुडें पावल्या. तुमी ही ऑपरेशन्स करतात, म्हणजे ताका कॉक्लियर Cochlear ऑपरेशन, आणि आमी म्हळें की नॉर्मल एनेस्थेशिया General anesthesia जाता. आणि हे केन्ना पासून खंयच्या पिरायेच्या हाका करतात? सो हे ऑपरेशन जे आसा ते खंयच्याय एजीक करूं शकता. ओके. आनी तेका एकूच हें आसा की पेशंटाक मात्तूय आयकूंक येवंक ना जाल्यारूच हें ऑपरेशन आमी कन्सिडर करतात. टील द टायम पेशंट हियरींग एड यूज करून मॅनेज करूं शकता तो मेरेन तेका हियरींग एड इज प्रिफर्ड. बट एकदां हियरींग एड वापरून सुद्दां मात्तूय आयकपाक येना जाल्यार मागीर हें ऑपरेशन जें कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन तें केल्लें जाता. भुरग्यांकूय सो भुरग्यांनी कशें आसता, जर जन्मता आमी जे हांवें टेस्ट सांगले की OAE आनी बेरा टेस्ट, ओके. सो ह्या दोनूय टेस्टीचेर जर आमकां अशें मेळ्ळें की भुरग्याक आयकपाक येना, ओके, सो एका कानान किंवा दोनूय कानान भुरग्याक मात्तूय आयकपाक येना, मोर दॅन 70 or 80% जर येना जाल्यार मागीर कारणां कितें आसूं येता की सो भुरग्याक आयकुपाक भुरग्याक जे जन्मताच आयकपाक येना तेजें सगळ्यान कॉमन जें कारण आसा तें आसा जेनेटीक. ओके, सो तेजें कारण म्हणजे एक जीन खंयचो तरी म्युटेट जाता आनी मागीर तेतून तेंची आयकुपाची शक्ती वता. दुसरी जी कारणां आसा ती म्हणजे जर प्रेग्नंट आसतना जर आवयक टॉर्च इन्फेक्शन्स आसता, टॉर्च म्हणजे टॉक्झोप्लाझ्मा, रुबेला, सो ही जर इन्फेक्शन्स जाली जाल्यार मागीर हियरींग लॉस जावपाची शक्यता खूब हाय आसता भुरग्यांनी. सो ह्या युजली गोंया भितून हे जे टॉर्च इन्फेक्शन्सचें प्रमाण कमी आसा एज कम्पेर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. पूण जेनेटीक हियरींग लॉस इज समथींग दॅट इज देर इन अरावंड 1 in 1000 बर्थ्स इन इंडिया वायड. ओके. दुसरें म्हणजे जर आयकपाक जन्माच्यानूच जर येना जाल्यार मागीर तो उलोवचो ना हें डेफिनेट आसा. सो तो उलोवपाक रावन मागीर आयडेंटिफाय केलें की तेका हियरींग लॉस आसा आनी मागीर तेजें ट्रिटमेंट केलें. दोतोर तुमी म्हणिल्लें न्ही की आयकुपाक येना, उलोवंक येना जाल्यार तो उलयतलो म्हणून रावना, ताजें हें कारण. सो तो मेरेन रावन मागीर आमी खूब टायम आमचो वेस्ट करता. ज्या टायमा भितून ज्या भुरग्याक जर अप्रोप्रिएट ट्रिटमेंट दिलो, ह्या केसीन जर कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जर केली जाल्यार तेजी जे स्पीच आसतली ती एज गूड एज नॉर्मल चायल्ड ऑफ दॅट एज इतली बरी आसतली. सो तेजें जें लायफ आसता तें एज गूड एज नॉर्मल चायल्ड आसता. सो म्हणून इम्पॉर्टंट आसा की ह्या भुरग्यांक अर्ली आयडेंटिफाय करून तांकां तेजी ट्रिटमेंट घेवप खूब गरजेचें जाता. दोतोर, आणि ह्या कॉक्लियर ऑपरेशन्स तुमी खूब केल्या आसतली, एखाद्रो अनुभव दोतोर? हय, सो म्हणजे हांव एम्स पटनान असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून आसलो. थंय हे ऑपरेशन्स वर व्हेरी कॉमन बिकॉज ते रेफरल सेंटर आसा. सो थंय हे ऑपरेशन्स खूब कॉमनली जाताली बिकॉज बिहारची जी जनता आसली तेंचे जे भुरगीं जेंकां आयकपाक येनासले किंवा जाणटे जेंकां आयकपाक येनासले तेंकां आमच्या कडेन रिफर केले जाताले. सो हे ऑपरेशन्स वर पार्ट ऑफ आर रुटीन ऑपरेशन थिएटर प्रोसिजर्स एट रेफरल सेंटर. सो तीच आतां जे ऑपरेशन्स आसात ती एक्सपर्टीज आतां गोवान सुद्दां आमी सहजपणान करूं शकता. ओके. दोतोर, एखादो तुमचो अनुभव एखादे म्हणजे? सो अनुभव म्हळ्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट न्ही की एक म्हणजे आतां सद्या आमच्या न्युक्लियर फॅमिलीचे जे हे येयला की एवरी वन इज स्टेईंग इन अ न्युक्लियर फॅमिली, बट एवरी वन in not just that family but even in neighborhood, even in society are as important for the child's development as much as the parents are important. So आमचे अशें खूबदां जाल्लें की टिचर्स यूज टू किंवा बालवाडीचे जे टिचर्स आसता दे यूज टू कम एंड टेल द पेरंट दॅट तो भुरगो आयकना तेका मातशें टेस्टिंग करात. सो ते मागीर टेस्ट करपाक वताले आनी तेन्ना मागीर तांकां कळटालें की ह्या भुरग्याक मात्तूय आयकपाक येना, मागीर ते कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करताले. सो जी कम्युनिटी जी आसा दॅट रोल ऑफ कम्युनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस. लाख मोलाची उतरां तुमी उलयले की फकत आवय बापूय न्ही तर घरांतलो मनीस, शेजरा मनीस, हे मनीस इज खूब इम्पॉर्टंट. दोतोर, तुमची ही उतरां म्हाका दिसता आमकां खूब कितें सांगून गेली. दोतोर, म्हजो एक प्रश्न आसता सदांच की जर तुमी ह्या फिल्डान नाशिल्ले जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? सो म्हाका सदांच रिसर्च हितून खूब इंट्रस्ट आसलो इवन इन 11th-12th स्टँडर्ड. सो आय वूड हॅव बीन इन एज अ केमिस्ट, म्हणजे केमिस्ट्री सब्जेक्टान आय वूड हॅव डन सम रिसर्च ऑर्गेनीक केमिस्ट्री ऑर समथींग. दोतोर, तुमचो बायोडेटा वाचतना तुमी रिसर्च पेपर्स सादर केल्यात
कितल्याशाच हातूंनी आनी न्युरो सर्जरी आनी ENT टेक्स्ट बुकां खातीर. दोतोर, तुमकां तुमच्या ह्या दोतोरकीच्या ऑपरेशन्स किंवा तुमचे क्लिनिक्स तातूंतल्यान हे रिसर्च पेपर्स बरोवपाक कसो टायम मेळटा? सो म्हजो इंट्रस्ट आसा इन म्हणजे म्हाका आवडटा विचार करपाक की कित्याक एक जर दुयेंस आसा जर ताचे कित्याक जाता किंवा तेजें जर ट्रिटमेंट कित्याक पॉसिबल आसा किंवा कित्याक पॉसिबल ना. सो हेजें जें उत्तर आसा तें फक्त रिसर्चानूच पॉसिबल आसा. आनी रिसर्च करपाक म्हाका अजून मेरेन आमचे जे सगळे म्हणजे डॉक्टर्स आसात इन गोवा मेडिकल कॉलेज, खंय हांवें MS केलें, किंवा संजय गांधी कॉलेजीन लखनौ, किंवा एम्स पटनान खंय हांवें काम केलें, थंय सगळे म्हजे जे कलिग्स आसले तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो, खूब म्हाका हेल्प केल्ली इन कमींग एंड आन्सरींग दॅट क्वेश्चन. सो रिसर्च इज समथींग दॅट इज ऑल्सो अलॉंग वीथ ऑल द अदर पीपल हूम आय हॅव वर्कड वीथ. दोतोर, परतून एकदां तुमचें म्हाका पडटा, कित्याक आपल्या सभोवतालची खूब ताजो परिणाम जाता. दोतोर, ह्या सगळ्या हातून तुमचें कामकाज, तुमचो रिसर्च, तुमचे पेशंट्स, तुमचे छंद आसतलेच न्ही दोतोर? सो म्हाका फोटोग्राफीचो खूब छंद आसा. म्हणजे एज अ नॉट प्रोफेशनल फोटोग्राफर बट प्रोफेशनल कॅमेरा घेवन शिकला हांव फोटोग्राफी. सो हय, फोटोग्राफीचो आवड आसा. दोतोर, तुमचो बायोडेटा सांगतना हांव एक गजाल सांगपाक विसरलें आमच्या आयकुप्यांक, की डॉक्टर गोविंद श्रीपाद भुस्कुटे आमचे तशे आर्टिस्ट, आनी आमची जी संजीवनी ही कार्यावळ आसा भलायके विशयक, तातूंतय तुमी तुमची कार्यावळी सादर केल्यात. कानां विशीं दुयेंसां तांचेर उपचार ह्या हाजेर तुमी म्हायती दिल्या. दोतोर, एक 7-8 मिनटां आमच्या कडेन आसात. दोतोर, 5 मिनटां आसात. एक प्रश्न आसा की नर्व डेफनेस म्हळ्यार कितें? माया प्रभुदेसाय, ताळगांवच्यान. सो आमचे जे आयकुपाचें आसता तेतून 3 मेन कंपोनंट आसता. एक आसता एक्सटर्नल इयर, जो भायर आसता तो. सो तेजें काम कितें तर भायले जे सावंड वेव्स आसा तेका कलेक्ट करून पड्ड्याचेर हाडून तेका कॉन्सन्ट्रेट करप. दुसरो पार्ट आसता तो मिडल इयर, तेका म्हणटा तो पड्डो आनी कानाची जी आयकपाची हाडां आसता ते दोनूय मेळोन ती जे सावंड वेव्स आसता तेका एम्प्लिफाय करता, म्हणजे तेजी पावर आसता ती वाडयता. आनी थर्ड पार्ट आसता तो म्हणजे इनर इयर. सो इनर इयर जो आसता तो हे जे सावंड वेव्स जे आसता तेका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीन कन्वर्ट करून आमची जी नस आसता, कॉक्लियर नर्व जी आमी आत्तां उलयल्ली, त्या नर्व थ्रू ब्रेना मेरेन पावयता. सो एनी इन्फेक्शन ऑर एनी प्रॉब्लम दॅट अफेक्ट्स दीस इनर इयर एंड द कॉक्लियर नर्व, तेका मागीर नर्व डेफनस म्हणटा. ताजी लक्षणां कितें आसता? सो जे एक्सटर्नल इयर आनी मिडल इयर आसता तेतून जर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार तेका आमी करेक्टेबल आसता. आनी तेतून फक्त जर आवाज जर व्हडलो केलो जाल्यार तांकां आयकपाक बऱ्यापैकी येवं शकता. बट जर कॉक्लियर नर्व आनी इनर इयराक जर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार कानांतल्यान आवाज येवप, रिंगींग जाल्या भशेन किंवा भुंगो गेल्या भशेन लोक म्हणटात, किंवा दुसऱ्या गोश्ट म्हणजे आयकपाक कमी येवप. आनी जर क्रावडान जर गेले जाल्यार कळच ना की कोण कितें उलयता. आवाज येतलो पूण तेजे अर्थ कळना. सो हे क्लासिकल लक्षणां जर नर्व डॅमेज जाता जाल्यार तांकां जाता. सो ताका उपाय कितें दोतोर? सो नर्व डॅमेज जेन्ना अर्ली स्टेजान आसता तेन्ना एकदम इम्पॉर्टंट की फुडलो तेजे जे डॅमेज आसा तो प्रिवेंट करप चड इम्पॉर्टंट. तो प्रिवेंट कसो करप? जर लावड स्पिकर, हॉर्न खंय चालू आसता थंय वचप ना, बँड बाजा, DJ व्हडल्या आवाजान खंय आवाज येता थंय कानाचें प्रोटेक्शन करप, इयर मफ्स घालप, एक्टीव नॉयज कॅन्सलिंग हेडफोन्स घालप, हे तेजे उपाय आसा. आनी एकदां नर्व डॅमेज जाली काय तेका चडशे आमच्या कडेन उपाय आसना. तेका हियरींग एड आनी मागीर इफ ते सुद्दां काम करना जाल्यार कॉक्लियर इम्प्लांट. ओके. मायाबाय, कॉला खातीर धन्यवाद. तुज्या प्रश्नाची जाप तुका मेळ्ळी आसतली. दोतोर, 1-2.5 मिनटां आमच्या हातांत आसात. कान बसता म्हणटा न्ही, ते कितें जाता एक्झॅक्टली दोतोर? सो जशें आमी पयलीं सुरवातीक हांवें सांगिल्लें की कान आनी नाकाच्या मदीं एक ट्यूब आसता जाका युस्टेशन ट्यूब म्हणटा. सो कॉमनली आमी पयलां आसतलें फ्लायटान जेन्ना आमी वयर चडटा किंवा देंवता तेन्ना प्रेशर चेंजीस जाता. आनी हे प्रेशर जे एटमॉस्फेरीक प्रेशर चेंजीस जाले काय मागीर तेजो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन जाता पड्ड्याचेर. सो त्यो ट्यूब बंद जाता किंवा तो ट्यूब ओपन जावन बंद जाता तेन्ना तो कानाचो जो पड्डो आसता तो आकसता.
आनी त्या खातीर आमकां अशें दिसता की कान बंद जाला. हेच सेम सिमटम्स आर सीन इन जेन्ना कोणाक थंडी जाता तेन्ना. ओके. सो मागीर ते कमी जाले आनी भायले प्रेशर सारके हय, जाले की ते improve जाता. दोतोर 2 मिनटां आसात. वता वता तुमची आमच्या आयकप्या खातीर मेसेज. सो जो टॉपीक जसो आसलो आमचो की हियरींग लॉस एंड अर्ली आयडेंटिफिकेशन. सो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा की हे अर्ली आयडेंटिफिकेशन हॅज टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. नवजात जो भुरगो आसता तेजे हियरींग टेस्ट करप खूब मॅन्डेटरी आसा. जर तुमचो भुरगो 1 वर्साचो 2 वर्साचो आसा आनी जर तेजे हियरींग टेस्ट केल्लें ना जाल्यार मागीर इट इज एडवायजेबल टू गेट इट डन. आयडियली ते 1 मंथाच्या भितरूनच करपाक जाय. पूण जर भुरगो तुमचो उलयना जाल्यार मागीर परत तशेंच जशें आमी डिस्कस केलें की जो मेरेन उलयतलो तो मेरेन रावन उपयोग ना. उलयना जाल्यार कित्याक उलयना हेजे कॉज आयडेंटिफाय करप इम्पॉर्टंट. ताका जिबेक कितें प्रॉब्लम आसा किंवा कानाक कितें प्रॉब्लम आसा हें आयडेंटिफाय करप इम्पॉर्टंट. सो अर्ली हियरींग लॉस आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दॅट द ट्रिटमेंट बिकम्स व्हेरी इजी लेटर. दोतोर म्हणटात न्ही प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो हें सगळें जावपा खातीर ताजें अर्ली आयडेंटिफिकेशन जावप खूब गरजेचें. दोतोर खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी आमच्या स्टुडियोत आयले, आमच्या आयकप्यांक जापो दिल्यो. धन्यवाद दोतोर. देव बरें करूं. थँक्यू. आयकप्यानो, हे आशिल्ले डॉक्टर गोविंद श्रीपाद भुस्कुटे, कन्सल्टंट ENT आनी हेड एंड नेक सर्जन. तांणी सादिल्लो हो संवाद, आमच्या प्रश्नांक दिल्ल्यो तांणी जापो तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. आयची ही कार्यावळ आतां सोंपोवन तुमचो निरोप घेता. परत आमची भेट फुडल्या बुधवारा. नमस्कार, धन्यवाद, देव बरें करूं.